বললে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাদের এই আমরা নারাই রিসালাত বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি এইটা বলেন তাহলে কি হবে আমাদের বলতে সুবিধা হবে আর শুনতেও ভালো লাগবে দেখছে দেখুন फिदा का या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं बातिल की महलों को हम ताने निकले हैं हिम्मत है हमें रोको दम है तो हमें टोको हिम्मत है हमें रोको दम है तो हमें टोको हम नारे रिसालत को फैलाने निकले हैं हम नारे रिसालत को फैलाने निकले हैं नारा रिसालत सब बोबा हो गया देखो এই গজলগুলো বলতে গেলে যেখানে যেগুলো বলতে হয় সেগুলো যদি বলে তাহলে ভালো লাগে যে চেঞ্জ করে দিই মুস্তাফা 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 मुस्तफा 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 या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद तुम मोर शाफायात तुम मोर शाफायात तुम मोर शाफायात तुम मोर शाफायात या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद तुम मोर शाफायात तुम मोर शाफायात तुम मोर शाफायात तुम मोर शाफायात পেলে দিদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম কলিজার খুন দিয়ে তখন জবাব তোমার কদম পেলে দিদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম কলিজার খুন দিয়ে তখন জবাব তোমার কদম ওয়াইজ করুনি দেখেনি ভাঙে ইশক সকল দাঁত ওয়াইজ করুনি দেখেনি ভাঙে ইশক সকল দাঁত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত কমলি বালা দো বেলা তোমার প্রেমে কাঁদিয়া এ মেহনান দেবে জান তোমার ইশকে হাদিয়া कमली वाला तो बेला तुम्हार प्रेमे का दिया ए बेहनन देवे जब तुम्हार इश्क हादिया अंतरे आछो जुड़े हमार ईमानी दौलत अंतरे आछो जुड़े हमार ईमानी दौलत तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात या मोर शाफायात तुमी मोर या नबी या नबी या नबी আপনাদের আমি